O milionário e sua noiva estavam diante do túmulo da mãe dele, tentando aceitar a perda, quando uma garotinha suja, descalça e tremendo, apontou para a foto na lápide e disse: "Ela não tá aí não, moço. Ela mora comigo no lixão. Eu cuido dela." Ele achou que fosse loucura, mas aquela criança estava prestes a revelar o pior pesadelo da vida dele e a história mais cruel que ele jamais imaginou. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Você vai se impressionar. Luiz Santoro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: empresas, mansões, carros importados. Mas naquele sábado de manhã, parado na frente de uma lápide fria no cemitério municipal de Cotia, ele se sentia o homem mais pobre do mundo. 6 meses desde que sua mãe, a mulher que criou ele sozinha, que vendia quentinhas na porta de fábrica para pagar seu colégio, simplesmente desapareceu. O corpo nunca foi encontrado, mas Celeste, sua noiva, cuidou de tudo: papelada, caixão, enterro. Disse que era melhor assim, que ele não precisava ver a mãe daquele jeito. "Amor, vamos embora." Celeste tocou seu braço, impaciente. Ela sempre ficava nervosa em cemitérios. "Você já prestou suas homenagens?" Luiz colocou as flores no chão, rosas brancas, as favoritas da mãe. Fechou os olhos para rezar quando ouviu: "Sua mãe não tá aí não, moço." Ele abriu os olhos. Uma menina de uns 10 anos estava ali, descalça, roupa suja, cabelo embaraçado, mas os olhos eram firmes, determinados. "E o quê?" Luiz franziu a testa. "Sua mãe, ela não tá morta, ela tá viva." "Eu cuido dela no lixão", disse a menina apontando para a foto da lápide. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Celeste deu um passo à frente, tentando afastar a menina. "Sai daqui, menina, que falta de respeito. Você não vê que estamos de luto?" Mas Luiz ergueu a mão, parando Celeste. Algo naquele olhar da criança não era golpe, não era mentira. Era verdade crua, desesperada. "Não é como você sabe quem é minha mãe." A menina apontou para a lápide e disse: "Eu encontrei ela no lixão e cuidei dela. Eu sempre venho pegar reciclagem no cemitério e eu vi o nome e a foto dela aqui. E por que ela fica falando de você o tempo todo? Fala do Luiz que gostava de brigadeiro de colher, que tinha medo de trovão, que quebrou o braço caindo da goiabeira." Luiz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ninguém sabia dessas coisas, ninguém além. "Luiz, isso é ridículo." Celeste agarrou o braço dele com força. "É golpe, ela quer dinheiro." "Eu não quero dinheiro," a menina falou séria. "Eu só quero que você busque ela, porque eu não consigo mais cuidar sozinha. Ela tá fraca, tá doente, e eu tenho medo dela falecer de verdade." 20 minutos depois, Luiz estava sentado numa lanchonete simples na Avenida Rebouças, enquanto a menina devorava um misto quente e um copo de leite. Celeste tinha ido embora furiosa, dizendo que ele estava sendo patético. "Qual seu nome?" Luiz perguntou. "Alice." "Alice," ele repetiu. "Me conta tudo, desde o começo." Alice limpou a boca no braço e começou. "Eu moro no lixão do Jardim Gramacho, na Zona Leste. A gente cata material reciclável para vender. Um dia, alguns meses atrás, eu encontrei uma mulher caída no meio do lixo. Estava suja, machucada, sem saber onde estava. Achei que estava bêbada, mas ela não estava. Ela estava perdida, como se tivesse esquecido de tudo. E você ajudou ela? Levei para onde eu durmo, dei água, comida que eu consegui pegar. Ela não falava quase nada no começo, só chorava. Mas depois de uns dias, começou a lembrar. Falou que tinha um filho, que ele era importante, que tinha empresas. E como você chegou até mim?" Alice deu um sorriso triste. "Eu pedi para uma moça que sabe ler procurar no celular dela, empresário rico São Paulo Filho Rosana. Apareceu você. A foto batia com o que ela descrevia. Aí vim até aqui. Sabia que uma hora você ia visitar o túmulo." Luiz sentiu um aperto no peito. "Ela tá bem?" "Não, tá muito magra. Fica confusa. Às vezes não me reconhece. Mas quando toca música no ar,
Ela mexe os dedos como se estivesse tocando piano. E sempre fala de você. Luiz fechou os olhos. Sua mãe tinha sido pianista antes de ter ele. Deixou os sonhos de lado para criar o filho sozinha. Me leva até ela. Agora. Não pode ser agora. É longe e perigoso de noite. Amanhã cedo. Eu espero você na entrada do lixão, 6 da manhã. De volta ao apartamento na Avenida Paulista, Luiz não conseguia dormir. Celeste tinha saído, alegando dor de cabeça. Ele abriu o cofre do escritório e puxou a pasta com os documentos do falecimento da mãe. Atestado de óbito, autorização de sepultamento, liberação do corpo. Ele começou a ler com atenção e então viu. A data do atestado era 12 de março, mas a mãe tinha desaparecido no dia 10. Como pode ter falecido antes de sumir? A assinatura do médico legista não batia com a do carimbo. Pareciam de pessoas diferentes. E o hospital que emitiu o documento? Ele ligou. A atendente disse que não havia registro de nenhuma Rosana Santoro. O coração de Luiz começou a bater mais rápido. Ele entrou no servidor da empresa. Tinha acesso aos sistemas de segurança de todas as propriedades da família, incluindo a clínica particular onde a mãe estava internada antes do desaparecimento. Rodou as câmeras e encontrou. No dia 10 de março, às 3 horas da manhã, 2 pessoas entraram no quarto da mãe. Uma delas carregava uma mala. A outra, uma seringa. Eles aplicaram algo nela. E então a retiraram numa maca, coberta como se fosse lixo hospitalar. Ele pausou o vídeo, ampliou e reconheceu a pessoa entregando um envelope ao segurança. Era Celeste. Ele vomitou ali mesmo no lixo do escritório. Luiz passou a noite virando documentos, arquivos, e-mails. Descobriu uma empresa chamada Transtec Logística, registrada num nome que ele não conhecia, mas os pagamentos saíam da conta pessoal de Celeste. 5 transferências, R$100 mil cada. Ele hackeou o sistema bancário da empresa, encontrou movimentações suspeitas e um endereço, Galpão 7, Jardim Gramacho. O lixão. Sua mãe não tinha desaparecido. Ela tinha sido levada, dopada, abandonada. E quem fez isso? A mulher que ele ia casar. Quando Celeste voltou pela manhã, Luiz estava esperando. Cadê minha mãe? Celeste congelou. Luiz, você não dormiu? Precisa descansar, amor. Cadê minha mãe? Ela deu um passo atrás. Tentou sorrir. Você tá maluco. Sua mãe faleceu, você sabe disso. Ele jogou os papéis na cara dela. Transtec. R$500 mil, vídeos da clínica. Eu sei de tudo, Celeste. O rosto dela mudou, o sorriso sumiu. E no lugar veio algo frio, calculista. Você não entende. Eu fiz isso por nós. Ela ia tirar você de mim. Ia fazer você assinar tudo pro nome dela de novo. Você é fraco, Luiz. Você sempre foi. Eu só protegi o que era nosso. Nosso! Ele gritou. Você sumiu com minha mãe por dinheiro. Eu não sumi com ninguém. Eu só retirei ela do caminho. Ia ser rápido. Mas aquelas ratazanas do lixão devem ter achado ela. Luiz sentiu ódio. Ódio puro. Sai da minha frente. Luiz, sai. 6 da manhã. Luiz estava na entrada do lixão do Jardim Gramacho. Alice o esperava, segurando a mão de um cachorro vira-lata. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Vamos! Mas não encosta em nada. E respira pela boca. O cheiro era insuportável. Lixo, podridão, ratos, urubus. Centenas de pessoas, muitas crianças, catavam material reciclável no meio daquela montanha de descarte humano. Esse é o Brasil que você não vê da sua cobertura. Alice disse sem raiva, só cansaço. Eles caminharam por 20 minutos, até chegarem a um barraco feito de lona azul e madeira velha. Ela tá aí dentro. Luiz entrou e viu uma mulher, magra, suja, cabelo grisalho embaraçado, sentada no chão, mexendo os dedos no ar, como se tocasse um piano invisível. Mãe? Ela virou a cabeça. E os olhos, aqueles olhos castanhos que ele conhecia desde sempre, se encheram de lágrimas. Luiz,
Ele caiu de joelhos e a abraçou. Ela cheirava a lixo, a doença, a abandono. Mas era ela, era sua mãe. Eu pensei que você tinha me esquecido. Ela sussurrou fraca. Nunca, mãe. Eu vim te buscar e nunca mais vou te deixar. Alice ficou na porta chorando em silêncio. 3 dias depois, o Brasil inteiro assistia ao maior escândalo do ano. Luiz Santoro, bilionário do setor de tecnologia, denunciou a ex-noiva por falsificação de documentos e abandono de incapaz. A TV abriu o Jornal da Noite com a manchete: A mãe que renasceu do lixo. Celeste foi presa ao tentar embarcar para Dubai. Tentou alegar inocência, mas os vídeos não mentiam. Nem os recibos, nem as transferências. Pegou 20 anos de prisão. O Brasil chorou vendo Rosana, frágil, mas viva, sendo amparada pelo filho em frente às câmeras. E chorou mais ainda quando Luiz anunciou: eu oficialmente adotei Alice, a menina que salvou minha mãe. Ela é minha irmã agora. E juntos vamos transformar o sofrimento dela em esperança para milhares de outras crianças. Meses depois, Rosana Santoro, agora recuperada, com 15 quilos a mais e sorriso no rosto, sentava ao piano na Casa da Esperança Rosana Santoro, um centro de acolhimento para crianças em situação de rua. Alice, agora com uniforme escolar e tênis novos, tocava ao lado dela. Luiz observava da porta emocionado. Você salvou ela, Alice, ele disse. Não, Alice respondeu. Ela me salvou, me mostrou que mesmo no lixo a gente pode encontrar amor. Rosana sorriu e começou a tocar Asa Branca. As crianças cantaram junto e naquele momento Luiz entendeu. A verdadeira riqueza nunca esteve nos cofres, estava ali, na música, no abraço, na segunda chance. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você é. A gente se vê no próximo vídeo. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас
очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже,
То есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,